باندھے ہاتھوں کی میری لاج نبھائے رکھنا باندھے ہاتھوں کی میری لاج نبھائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا سرکار میری بات بنائے رکھنا میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کہوں میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کہوں اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا ساجد بھائی آپ یاد آئیں تو پھر یاد نہ آئے کوئی یاد نہ آئے کوئی آپ یاد آئیں آپ یاد آئیں تو پھر یاد نہ آئے کوئی یاد نہ آپ یاد آئیں تو پھر یاد نہ آئے کوئی غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے
विच रखियां ने अखियां रावां विच रखियां ने क्यों शायद इस राह से खालिद मेरे आका गुजरे 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 खालिद मेरे आका गुजरे। दरवेश रोने लगा, शहजाद हनीफ ऐसे ना कहो, यूं कहो, उनके आने की घड़ी है, वो है आने वाले। हवा की खुशबू बता रही है, उनके आने की घड़ी है, वो है आने वाले। उनके आने की घड़ी है, वो है आने वाले। उनके आने की घड़ी है, वो है आने वाले। उनके आने की वाले, उनके आने की घड़ी है, वो है आने वाले। उनके आने की घड़ी है, वो है आने वाले। उनके आने की घड़ी है, वो है आने वाले। वो है आने वाले। उनके आने की घड़ी है, वो है आने वाले। अब मैंने तवज्जो आपकी तरफ ध्यान किया है, तवज्जो तो वो फरमाएंगे, मैंने सिर्फ ध्यान किया है और आपको ध्यान दिया है। उनके आने की घड़ी है, वो है आने वाले। अपनी पलकों को सरेरा बिछाए रखना। एक बार सिर्फ एक बार मेरे बेटो जरा मोबाइल से निकल जाना है थोड़ी देर, अपने आका की मोहब्बत में यार थोड़ी देर बस। जाते जाते मैंने ज्यादा नहीं पढ़ना, चंद मिनट मेरे बाकी हैं, मगर जितने बाकी हैं मैं बाकी का जिक्र कर रहा हूं, ताकि मैं भी बाकी, हाँ, उस बाकी की बिना बारगाह में शामिल रहना चाहते हो ना? चाहते हो कि नहीं? एक बार सिर्फ एक बार ऐसे हाथ उठाओ। मैंने माना के निकम्मा हूँ, मगर आपका हूँ। हाथ उठा के कहना है, इस निकम्मे को भी सरकार निभाए रखना।
سرکار نبھائے رکھنا صدق بھائی بڑا بندہ وہ ہے جو قبول کر لے، مان جائے. بھئی جو مان جائے وہ بڑا آدمی ہے، وہ بڑا آدمی ہے جو مان جائے. میں مان گیا ہوں، اگر آپ بھی مانے ہیں تو پھر ایک بار باواز بلند کہنا ہے، دروازہ نوک کر کے کہنا ہے، میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کہو میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کہو میں نے مانا کہ نکما. وہ کہتا ہے ہینڈز اپ، ہاتھ کھڑے کر لو. میں نے بھی ہاتھ اٹھا لیے بھائی، میرے پاس اور کچھ نہیں اس اعتراف کے علاوہ. اگر آپ اعتراف کرتے ہو تو آپ بھی ہینڈز اپ کر لو اور بولو حضور خالی ہیں، کچھ پلے نہیں. میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کہو میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر اگلی آواز تو بج کے آئے، نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا کو بھی سرکار نبھائے رکھنا کو بھی سرکار نبھائے رکھنا. یہ طبیعت اور کیفیت نے ایک شعر کہا اور پڑھ دو، یہ بھی میرے لیے ہے. ہائے جب سوانے پہ خورشید جب سوانے پہ خورشید قیامت ڈھائے اپنی زلفوں کے گناہگاروں پہ سائے رکھنا. اپنی زلفوں کے گناہگاروں پہ سائے رکھنا. باندھے ہاتھوں کی میری لاج نبھائے رکھنا.